کا، اس قبیلے کا ہے ہر بچہ مسیحا دین کا، صلح شیرہ شام ہجرت مرسل اعظم کے بعد کربلا میں پھر نظر آیا ہے قربہ دین کا، صلح شیرہ شام ہجرت مرسل اعظم کے بعد، صلح شیرہ شام ہجرت مرسل اعظم کے بعد کربلا میں پھر نظر آیا ہے قربہ دین کا، فقط گاموں سے بچا لائے اذانوں کا شعور، واہ سبحان اللہ، سے بچا لائے اذانوں کا شعور، سید سجاد کو کہیے مسیحا دین، سبحان اللہ سبحان اللہ سے بچا لائے اذانوں کا شعور، سید سجاد کو کہیے مسیحا دین کا، جس کو سب بیمار کہتے تھے مسیحا تھا وہی، جس کو سب بیمار کہتے تھے مسیحا تھا وہی، اس کی پیشانی میں کھچایا تھا کعبہ دین کا، معرفت کا ایک شعور دائمی ہے کربلا، معرفت کا ایک شعور دائمی ہے کربلا، تم کو کیا معلوم یہ مٹی ہے قبلہ دین کا، معرفت کا ایک شعور دائمی ہے کربلا، معرفت کا ایک شعور دائمی ہے کربلا، تم کو کیا معلوم یہ مٹی ہے قبلہ دین کا، اور آئینے کو توڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، آئینے کو توڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، پھر ہر ایک ٹکڑے میں سب نے دیکھا چہرہ دین کا، آئینے کو توڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا، پھر ہر ایک ٹکڑے میں دیکھا سب نے چہرہ دین کا، اور کربلا سے پہلے اور پھر کربلا کے بعد دیکھ، کربلا سے پہلے اور پھر کربلا کے بعد دیکھ، آج کیا ہے اس سے پہلے حال کیا تھا دین کا، کربلا سے پہلے اور پھر کربلا کے بعد دیکھ، کربلا سے پہلے اور پھر کربلا کے بعد دیکھ، آج کیا ہے اس سے پہلے حال کیا تھا دین کا، نوکے نیزہ سے تلاوت کر رہا ہے ایک سر، مل گیا ہر عہد کے گونگے کو لہجہ دین کا، نوکے نیزہ سے تلاوت کر رہا ہے ایک سر، مل گیا ہر عہد کے گونگے کو لہجہ دین کا، کربلا جتنی سمجھ میں آئے گی جس شخص کو، کربلا جتنی سمجھ آئے گی جس شخص کو، اتنا ہی مل جائے گا لہجے میں لہجہ دین کا، کربلا جتنی سمجھ میں آئے گی جس شخص کو، کربلا جتنی سمجھ میں آئے گی جس شخص کو، اتنا ہی مل جائے گا لہجے میں لہجہ دین کا، اور نوچ لی سجاد نے خطبوں کو نے چہرے سے نقاب، نوچ لی سجاد کے خطبوں نے چہرے سے نقاب، اب نہیں حاکم کی بے دینی کا دھوکہ دین کا، نوچ لی سجاد نے کے خطبوں نے چہرے سے نقاب، اب نہیں حاکم کی بے دینی پہ دھوکہ دین کا، اور بہ رہا تھا دشت میں خون شہیدان وفا، بطور خاص فرمائے کہ بہ رہا تھا دشت میں خون شہیدان وفا، اور ہوتا جا رہا تھا رنگ گہرا دین کا، بہ رہا تھا دشت میں خون شہیدان وفا، اور ہوتا جا رہا تھا رنگ گہرا دین کا، اور کربلا میں ایک نماز عشق پوری ہو چکی، بہتے پانی پر بچھے گا ایک مصلی دین کا، مقتہ سماعت فرمائے، ممبر نیزہ سے گناہ پڑھ دیا اس نے رئیس، ممبر نیزہ سے گناہ پڑھ دیا اس نے رئیس، چاہتے تھے لوگ بن جائے تماشا دین کا، چاہتے تھے لوگ بن جائے تماشا دین کا، ایک صلوات ترتیب پہ ہونا چاہیے، پیچھے دیکھو،
यूं तो है खुदा काबा पर है काबे का करबला का यूं तो है नए खुदा काबा और बनाते हैं अंबिया और हम सबने देखा रजा की तेरा को अरे सबने देखा रजा की तेरा को एक काबे में सजदे समेट कर शब में सारे सजदे समेट कर शब में रोज जाता है करबला तमाम दिन में
اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوتا اگر قریب لگے جاں خدا نہیں ہوتا، اگر قریب لگے جاں خدا نہیں ہوتا، سوا حسین کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اگر قریب لگے جاں خدا نہیں ہوتا، سوا حسین کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بلا کی پیاس میں اے پانی پھینکنے والے، بلا کی پیاس میں اے پانی پھینکنے والے، پیغمبروں سے بھی یہ معجزہ نہیں ہوتا، بلا کی پیاس میں اے پانی پھینکنے والے، پیغمبروں سے بھی یہ معجزہ نہیں ہوتا، جو دل سے تھوڑا سا بھی ہو آپ کا دشمن، جو دل سے تھوڑا سا بھی ہو آپ کا دشمن، تو پھر کرم کا نشانہ خطا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کرم کا نشانہ خطا نہیں خطا ہوتا۔ نہیں ہوتا، تو ہزار سجدے کرے منکر عزائے حسین، ہزار سجدے کرے منکر عزائے حسین، حرام شے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیا کہنے ہیں، ہزار سجدے کرے منکر عزائے حسین، حرام شے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جہاں بغیر چکھے کہا اس نے موت میٹھی ہے، بغیر چکھے کہا اس نے موت میٹھی ہے، جہاں ہو علم وہاں تجربہ نہیں ہوتا، بغیر چکھے کہا اس نے موت میٹھی ہے، بغیر چکھے کہا اس نے موت میٹھی ہے، جہاں ہو علم وہاں تجربہ نہیں ہوتا، عزا کے واسطے بچپن سے دل مچلتا ہے، عزا کے واسطے بچپن سے دل مچلتا ہے، خدا کا شکر یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، بچپن سے دل مچلتا ہے، کیا کہنے ہیں، خدا کا شکر سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کا شکر یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا، جلاؤ نفس کے صحرا میں تم مزا کے چراغ، جلاؤ نفس کے صحرا میں تم عزا کے چراغ، بغیر ان کے شکار ہوا نہیں ہوتا، جلاؤ نفس کے صحرا میں تم عزا کے چراغ، بغیر ان کے شکار ہوا نہیں ہوتا، جو سنگ دل نہیں روئے تو شے کا غم بنا، جو سنگ دل نہیں روئے تو شے کا غم بنا، میں پتھروں پر کبھی آئینہ نہیں ہوتا، جو سنگ دل نہیں روئے تو شے کا غم بنا، میں پتھروں پر کبھی آئینہ نہیں ہوتا، نماز روزہ ہو حج ہو زکات ہو خمس و جہاد، نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو خمس و جہاد، اس ایک کشتے کمی سے ہمیں کیا نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے کشکے غمی شہ میں کیا نہیں ہوتا، تبسم علی اصغر ثبوت ہے سرور، تبسم علی اصغر ثبوت ہے سرور، شہید ہونا کوئی ہارنا نہیں ہوتا، تبسم علی اصغر، دل میں اگر مشورہ نہیں ہوتا، دماغ و دل میں اگر مشورہ نہیں ہوتا، تو حج سے اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوتا، ہزار سجدے کرے منکر عزائے حسین، حرام شے سے کوئی فائدہ نہیں، سبحان اللہ و سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مسئلہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے شاید کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، بہرحال اللہ فرمائیں کہ کیا سمجھتے ہو فقط خطبہ دیا سجاد میں، کیا سمجھتے ہو فقط خطبہ دیا سجاد میں، زینبی احساس کو پردہ دیا سجاد میں، زینبی احساس کو پردہ دیا سجاد میں، اور ویسے تو پرواز کی تقدیر میں لکھی تھی دھوپ، ویسے تو پرواز کی تقدیر میں لکھی تھی دھوپ،
हम परिंदों को मगर साया दिया सज्जाद ने, हम परिंदों को मगर साया दिया सज्जाद ने। शेर वाले फरमाए कि हम परिंदों को मगर साया दिया सज्जाद ने। करबला से पूछ लीजिए क्या मिला सज्जाद को। वाह, क्या दिया सज्जाद ने, वाह वाह वाह। करबला से पूछ लीजिए क्या मिला सज्जाद को, और मस्जिदों से पूछ लीजिए क्या दिया। करबला से पूछ लीजिए क्या मिला सज्जाद को, मस्जिदों से पूछ लीजिए क्या दिया सज्जाद ने। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। वो तो सूरज था उजाले बांटने निकला था वो तो सूरज था उजाले बांटने निकला था वो। शाम के आंगन में भी रखा दिया सज्जाद ने। शाम के उजाले बांटने बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शाम के आंगन में भी रखा दिया सज्जाद ने। अब ये चंद कुछ भी हो मगर उसके ख्यालों में रहेंगे, कुछ भी हो मगर उसके ख्यालों में रहेंगे। हम नूर के आदी हैं उजालों में रहेंगे, हम नूर के आदी हैं उजालों में रहेंगे। और बनते हैं जो शब्बीर के दुश्मन के तरफदार, बनते हैं जो शब्बीर के दुश्मन के तरफदार। सच ये है कि वो खुद भी सवालों में रहेंगे, सच ये है कि वो खुद भी सवालों में रहेंगे। गर सूरत जन्नत पर कभी तबसरे होंगे, गर सूरत जन्नत पर कभी तबसरे होंगे। ये सारे अज़ाब आने मिसालों में रहेंगे। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। ये सारे अज़ाब खाने मिसालों में रहेंगे, वाह वाह। बहुत अच्छा शेर है। के बरसेगी अभी रहमते मजलिस तो सितारे, बरसेगी अभी बरसेगी अभी रहमते मजलिस तो सितारे। सर पर पड़ी एहसास की शालों में रहेंगे, सर एहसास की शालों में, वाह। सर पर पड़ी एहसास की शालों में रहेंगे। और सर पर पड़े एहसास की शालों, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और जन्नत से सिवा है ये तसव्वुर के सरे हश, जन्नत से सिवा है ये तसव्वुर के सरे हश। हम भी तो तेरे चाहने वालों में। वाह 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 वाह। जन्नत से सिवा है ये तसव्वुर के सरे हश। क्या कहना हम भी तो तेरे चाहने वालों में रहेंगे। बस आपके शब्द हम भी तो तेरे चाहने वालों में रहेंगे। साहिल पर खड़ी फौज को देखा तो खुला राज, साहिल पर खड़ी फौज को देखा तो खुला राज। अरे कीकड़ भी अब इंसान की खालों में रहेंगे। मौलाना नहीं आएगा अभी कहाँ है, रास्ते में बता देते। देर में शुरू कराते फिर ये। बाकी बातों का असर अब्बास ने रख दिया है भाई के पैरों में सर। यूं लिया है बाकी बातों का असर अब्बास ने रख दिया है भाई के पैरों में सर अब्बास ने। और शाम को
کو میں نے کہا تھا یا سکینہ المدد، شام کو میں نے کہا تھا یا سکینہ المدد، اور پھر کی ہے حفاظت رات بھر عباس۔ شام کو میں نے کہا تھا یا سکینہ المدد، اور پھر کی ہے حفاظت رات بھر عباس۔ کہ فاطمہ خوش ہوں گی ان کو ابن زہرا بولیے، فاطمہ خوش ہوں گی ان کو ابن زہرا بولیے، یہ لقب پایا ہے کتنا معتبر عباس نے، یہ لقب پایا ہے کتنا معتبر عباس نے، یہ لقب پایا ہے کتنا معتبر عباس نے۔ اور لکھ چکے تھے حضرت عمران قرآن وفا، لکھ چکے تھے حضرت عمران قرآن وفا کے لگائے پیش اور زیر و زبر۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت زبردست، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور، واہ 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 واہ، کیا کہنے عباس، حضرت عمران قرآن وفا، واہ، اور پھر اور لگائے پیش اور زیر و زبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار، واہ وفاؤں واہ، کے پرندے اس پر کرتے ہیں قیام، وفاؤں کے پرندے وفاؤں کے پرندے اس پہ کرتے اس پہ کرتے ہیں قیام، اپنے پرچم کو بنایا ہے شجر۔ اب وفاؤں کے پرندے اس پہ کرتے ہیں قیام، اب وفاؤں کے پرندے اس پہ کرتے ہیں قیام، اپنے پرچم کو بنایا ہے شجر۔ عباس نے اپنے پرچم کو بنایا ہے شجر، عباس نے۔ کیا ہوا ہے کس لیے میدان نظر آتا ہے صاف، کیا ہوا ہے اس لیے میدان نظر آتا ہے صاف، ڈال دی کیا ایک ہیبت کی نظر، ڈال دی کیا ایک ہیبت کی نظر عباس نے، اور صرف بس نظر کے بعد سے میدان نظر آتا ہے صاف، سوچ کیا ہوگا اٹھا لی تیل عباس نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہوا ہے اس لیے میدان نظر آتا ہے صاف، ڈال دی کیا ایک حیرت کی نظر عباس نے، بس نظر کے بعد سے میدان نظر آتا ہے صاف، سوچ کیا ہوگا اٹھا لی تیل کر عباس نے، سوچ کیا ہوگا اٹھا لی تیل کر۔ عباس نے شعر یاد دیا کہ میں بھی پہنچا تھا درے شبیر پہ راہی کے بعد، میں بھی پہنچا تھا درے شبیر پہ راہی کے بعد، اے نجی مجھ کو دیے ہیں دو پسار، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں بھی پہنچا تھا کیا کہنے درے شبیر پہ راہی کے بعد، اے نجی مجھ کو دیے ہیں دو پسار۔ عباس کا روپ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مسئلہ ہوا تھا یہ سب پہ ہمارے مسئلہ کی گلی آئی، اس پہ چل شاعر سنا کہ یوں ہی اس
में नहीं 12 दरी आई है। यूं ही किस्मत में नहीं 12 यूं ही किस्मत में नहीं 12 दरी आई है, रख ये अपने मेरे बाकी दुआ लाई है। बाकी ये हमने मिले माँ की दुआ लाई है, और तुम तो सलमान की जूती के बराबर भी नहीं। तुम तो सलमान की जूती के बराबर भी नहीं, और कहते हो मोहम्मद को बड़ा भाई है। सलमान की जूती के बराबर भी नहीं, और कहते हो मोहम्मद को बड़ा भाई है, और कहते हो मोहम्मद को बड़ा भाई है। और मोहम्मद से ही पैदा है साथ, अभी अब्बास की मोहब्बत की कहाँ आई? मोहम्मद से ही पैदा है साथ, अभी अब्बास की मोहब्बत की कहाँ आई है? और नाम का असर क्या होता है? ये शेर सुनाए कि अपनी बेटी का रखा नाम सकीना बेटा, अपनी बेटी का रखा नाम सकीना मैंने, और वो हजरत अब्बास की शहनाई है। अपनी बेटी का रखा नाम सकीना मैंने, और वो हजरत अब्बास की शहनाई है। मुझको लगता है कभी आने ही वाले हैं बाप, ऐसा लगता है कभी आने ही वाले हैं बाप, मुझको पर्दे के सरकने की सजा आई। नारे सलवान। नहीं हुसैन की नहीं, इनकार बयान पूरा मर्सिया नहीं के सीना से कोई बदल न सका, जुबां को नूर के सीना से कोई बदल न सका, वो यकी को वहमुमा से कोई बदल न सका, यकी को वहमुमा से कोई बदल न सका, वो बहार हक को खिलाए कोई बदल न सका, नहीं उसे यहाँ से कोई बदल नहीं, उसे यहाँ से कोई बदल न सका, नहीं ने कुव्वते साथ को झिझोर दिया, नहीं ने कुव्वते साथ को झिझोर दिया, भाई मुआविया के बनाए सनम को तोड़ दिया। क्या कहना।
درخان رکھا ہے بھول گیا علیہ صلوات
साथ हदीस पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि आकाश बंद का वक्त हाथ में आ रहा है। बहरहाल जल्दी जल्दी आज के खिदमत में कुछ बातें अर्ज करता हूँ। सूरह अज़ारियात की आयत है, खुदा ताला का इरशाद है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अजिन्ना को, इंसानों को खल्क़ नहीं किया मगर इसके लिए कि वो अल्लाह की इबादत की। तो इबादत का मफ़हूम क्या मुसलमानों की समझ में आया? इबादत का मफ़हूम क्या आबिदीन की समझ में आया? इबादत का मफ़हूम क्या आज का इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसकी समझ में आया? आज का वो इंसान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता है उसकी समझ में आया? इबादत क्या? इबादत का मफ़हूम अगर इंसान समझ लेता तो आज परेशान न होता। पूरी दुनिया का मुसलमान आज क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि उसने इस्लाम के बुनियादी क़वानीन पर अमल नहीं किया। जो अहकाम शरिया आए थे उसके मुताबिक अमल नहीं किया। हमने देखा कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की इबादत कर रहा है। ये जमादात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये नबातात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये हैवानात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये चरिंदे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये परिंदे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और खुद इंसान, खुद बनी नौ इंसान एक अरसे से अल्लाह की इबादत करता चला रहा है। इसका सिलसिला जनाब आदम से शुरू हुआ। एक अरसे दराज तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की, लेकिन उनको अल्लाह की इबादत करने के बावजूद भी कोई ऐसा जो खुसूसी खिताब हो वो नहीं मिला। जनाब नूह आए, उन्होंने 900 साल तक अल्लाह की इबादत की। जनाब इब्राहिम आए, एक अरसे दराज तक अल्लाह की इबादत की। उसके बाद जनाब मूसा आए, उन्होंने एक अरसे दराज तक अल्लाह की इबादत की। अंबिया का सिलसिला चलता रहा। जनाब ईसा आए, जब उसके बाद खत्मी मरतबा तक 1,24,000 अंबिया आए, सबने अल्लाह की इबादत की। यहाँ तक के आगे सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जब इस्लाम मदीन में कामिल हो गया उसके बाद से आज तक ये इबादत का सिलसिला जारी और सारी है। अब यहाँ पर रुक के मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि जब हमने ये अर्ज किया कि ये नबातात अल्लाह की इबादत करते हैं, ये जमादात अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हो सकता हो कि किसी नौजवान के ज़हन में एक सवाल आए कि ये जमादात ये कैसे अल्लाह की इबादत करते हैं? ये तो पत्थरों को कहा जाता है। ये नबातात कैसे अल्लाह की इबादत करते हैं? ये तो गिया है, ये तो घास है, ये कैसे अल्लाह की इबादत कर सकते हैं? तो उनके जवाब के लिए सवाल उमरिए रसूल खुदा को पढ़ना होगा। अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो इसका मतलब यह है कि वो रसूल के बारे में जाहिल है, वो कुछ रसूल को जानता ही नहीं। जब हमने रसूल अल्लाह की बायोग्राफी उठाकर देखी, उनकी सवाल हयात देखी, तो हमने देखा कि जब सगरे से हुजूर के दस्ते मुबारक पे आते थे तो वो तस्बीह और तहलील इलाही करते थे। और जिस रास्ते से रसूल गुजरते थे जरा झुककर सलाम करते थे, तस्बीह और तहलील करते थे। तो अच्छा, इबादत का एक तो यह है कि तरीका क्या है, इसके लिए तो पूरा अशरा था। तरीका इबादत वो यहाँ बयान कर दिया है, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके हैं। और दूसरा ये कि हमको कौन सी इबादत करना चाहिए कि जो खुदा पसंद, इसको अल्लाह पसंद करता है। जैसी अल्लाह हमसे इबादत चाहता है तो उसमें आपने देखा कि जो आम हालात में इबादत की जाए उसका अल्लाह अजर देता है, बल्कि जर्रे जर्रे का है खुदा ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वहाँ यामल मिस्काला और ज़ररत है नहीं है, वहाँ यामल मिस्काला और शर्त है। अगर ज़रा बराबर भी किसी ने शर्त किया तो उसको सजा मिलेगी, और ज़रा बराबर का खैर किया तो उसको सजा दी जाएगी। इतने ऐसे कार्य खैर है जो आप करके भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह भूलता नहीं है। अरे वो जिसको उम्र तक नहीं आती बोला आपके अमल को कैसे भूल ही नहीं सकता, बल्कि आपके अमल को भूलना तो दूर की बात, आपके धड़कते हुए दिलों की आवाज को सुनता। अल्लाह अपने
मखलूक़ात से हर तरीके से वाकिफ हो, था, है और रहता है, वरना इंसान कैसे जिंदगी गुजारे। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि इंसान को जो इबादत करता है तो समझ के करना चाहिए, अपने हुकूक को मालूम करना चाहिए, ताकि तख्लीक में इंसान का मफ़हूम समझ में आ जाए कि अल्लाह ने हमको क्यों खल्क़ किया है। अब इस आयत में ऐलान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त इबादत करते रहे। हमने जब मफातिहुल जिनान उठाकर देखी, दूसरी दुआओं की किताबें उठाकर देखी, तो हमने उसमें यही पाया कि सुबह के वक्त की अलग दुआएं हैं, क़ब्ल ज़ोहर अलग है, वक़्त इशाअ की अलग है, ज़ोहरैन की अलग है, असर की अलग है, मग़रिब की अलग है, रात की अलग है। बस के 24 घंटे के हर पहर की दुआ मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त इबादत ही करते रहे। अगर हम हर वक्त इबादत करेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरे काम पे दूसरों को करना होंगे। जब हमारे दूसरे काम खाने और पीने के हैं, जब दूसरे करते रहेंगे और हमसे इबादत करेंगे, या अल्लाह इसको पसंद करेगा? नहीं करेगा। सातवें इमाम नूसी इरशाद है इस सिलसिले में, आज का मौसम सारी माँ आज पे नहीं थे, जो वाजिब थे वो सब अदा थे पहले, तो हाजी आए। तरीका उनका ये था कि टोलियों में जाते थे, अंजुमन थी, हैत थी, अंजुमन की शक्ल, और पहले इमाम के पास आते थे, उसके बाद हज पे चले जाते, और हज करने के बाद वो पहले इमाम के पास आते थे, फिर अपने घर जाते, ये सिलसिला उनका था। तो ऐसे ही हज का मौसम था, इमाम बैतुल शरफ में तशरीफ रखे हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ, इमाम ने सबसे मुलाकात को बुलाया, उन लोगों से कहा कि ऐसा है कि तुम लोग ये करो कि एक शख्स कोई उनमें से हज का सफरनामा लिखे, हज का सफरनामा लिखे कि रास्ते में क्या क्या हुआ, और वापसी में वो सफरनामा मुझे सुनानी। तो लिहाजा लोग जो है वहां से वो रुखसत हुए, और उसके बाद हज के अरकान अदा हुए, मौसम यहाँ तमाम हुआ, लोग वापस आए, और हज पे दस्तूर जब हज से वापस आकर इमाम को हासिल हुए, इमाम ने पूछा अब बताओ सफरनामा क्या है। एक शख्स जो सफरनामा लिख रहा था, उसने कहा हमारे हज की सबसे अहम बात ये थी कि हमारे दरमियान एक आबिद इबादत करता, उसकी खुसूसियत ये थी जब भी उसे मौका मिलता था वो मुसल्ला से जाकर बिछाता था और अल्लाह की इबादत मशगूल हो जाता था। उसने एक दकीका भी एक मिनट बर्दाश्त नहीं किया और अल्लाह की इबादत पे रहा। इमाम सुनते रहे, जब बात मुकम्मल हो गई तो मेरे इमाम ने सवाल किया। इमाम के अंदाज से पता चलता है कि सामने वाले की बात को पूरा सुनो, उसके बाद ही फैसला करो। बस पूरे हालात चलते वक्त भी वापसी में भी अब इमाम ने एक सवाल किया तो उसके लिए दूसरे काम कौन करता था? उसको खाना खिलाने का काम, कपड़े धोने का काम कौन करता था? तो हम लोग उसकी इबादत से इतने खुश थे कि हम ही लोग करते थे। कहा कि अल्लाह ने जो तख्लीक कायनात की है और इंसान की तख्लीक की है तो कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, अपना काम इंसान को खुद करना चाहिए, दूसरे भी करना चाहिए। इसकी इबादत में और हज का जो सवाब है उसमें कमी आ गई क्योंकि इसने अपने काम दूसरों पे लाद दिए और जिसने इनके कामों को अंजाम दिया उनके सवाब में इजाफा हो गया। सलावत पढ़िए। आपने समझ लिया कि कोरोना के डर से मैंने इसको मास्क बना दिया, ये आवाज कहीं से जाता तो अब कब भेज कर पा रहा देखा। सलावत पढ़िए। नारा हैदरी, हैदरी, एक नारा
اس کے بعد جو عبادت کریں گے وہ اللہ کو پسند ہے. عام حالات میں جو عبادت ہو رہی ہے اس کا اللہ اجر ضرور دیتا ہے، لیکن جو اس طرح عالم میں عبادت کر رہا ہو اس کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دوں کہ واقع کربلا ہو جاتا ہے اور آج 11 محرم ہے. ابھی میں مسائل پہ نہیں، اتنے بڑے واقعات کربلا اور شہادت عظمیٰ ہونے کے بعد بھی اہل بیت سے عبادت نہیں چھوٹی، نہ نماز شب میں دیری ہوئی اور واجبات دور کی بات، جو مستحبات کا اتنا رکھا ہو واجبات بھی وقت سے ہوتے رہے. جبکہ دیکھا کہ ایک جو پہلے میں پورا گھر اٹھ گیا، اور یہی نہیں بلکہ خیام جلا دیے گئے، یہی نہیں بلکہ اس کے بعد کیا ظلم ہوا، سیدانیوں کو اسیر کیا گیا. کیا کسی کی عبادت میں کوئی کمی آئی؟ بچہ ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے ان حالات میں. تو ایسے حالات کی عبادت جو ہے وہ افضل ہوتی ہے. کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جو واقعات ہوئے تھے اس کو بالکل خلاصے کے طور پہ جب وقت کم ہو تو پھر نظم میں نہیں نظم میں بات کرنا چاہیے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بھرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پورے فلسفے کو 2 مصروں میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں کہ شاعر نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا اور کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. ارے دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، سید سجاد. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. ایسی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ نے ایک لقب رکھا تھا. تو ہم نے دیکھا پوری تاریخ میں انسان آئے اللہ کی عبادت کرتے رہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب آدم آئے اللہ کی عبادت کی، لیکن ان کو کوئی خاص لقب نہیں ملا. خاص لقب کیا تھا؟ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، زین العابدین. جناب آدم نے عبادت کی لیکن زین العابدین کا خطاب نہیں ملا. جناب نوح نے 900 یا 950 سال تک اللہ کی عبادت کی لیکن زین العابدین کا خطاب نہیں ملا. جناب ابراہیم نے عرصہ دراز تک اللہ کی عبادت کی لیکن زین العابدین کا خطاب نہیں ملا. جناب موسیٰ نے اللہ کی عبادت کی لیکن زین العابدین کا خطاب نہیں ملا. یہاں تک کہ 1,23,999 انبیاء نے آ کر اللہ کی عبادت کی اور کتنی شاندار طریقے سے عبادت کی، لیکن اللہ نے ان کو زین العابدین کا خطاب نہیں کیا. اور واقعات یہاں تک پہنچے کہ خاتم النبیین آئے، انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت شروع کی کہ اللہ کو منع کرنا پڑا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کاری کملی والے راتوں کی عبادت کو کم کر دو. زین العابدین کا خطاب ان کے لیے بھی نہیں تھا. جناب رسول خدا راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ بجلیاں سوچ جایا کرتی تھی. اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ اپنی راتوں کی عبادت کو کم کر دو، اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ واقعات کربلا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھے امام کی عبادت کو لے کر اب اپنے صاحب کے پاس وہ اللہ کا چننا آیا اور اس کے بعد خطاب ملا انتا زین العابدین وانتا زین العابدین. چوتھے امام کے لیے ارشاد ہوا کہ زین العابدین تم بھی ہو سکتے ہو، کیونکہ کربلا کے اتنے مارے کے ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی. ایک صلوات بس عزیزوں آپ کی رحمت کو تمام کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. حسین کے پاس 4 بڑی طاقتیں. حسین اپنی طاقت کو بانٹ رہے تھے، یزید اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا. فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، یہ سب بھیجی بھی اسی کے اشارے تھے. ہم عزیزوں 4 بڑی طاقتیں تھی آقا حسین کے پاس. جناب مسلم جن کو پہلے ہی کوفے کی طرف روانہ کرتے اور کی شہادت. اس سے پہلے جناب عبداللہ جن کو مدینے میں چھوڑ کے آئے. جناب عبداللہ مدینے، جناب مسلم کوفے، اور 2 کو ہمراہ لیا. آپ جانتے ہیں ایک محمد الحوائج جن کو جنگ کی اجازت نہیں،
25 साल के जवान थे और 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचाया मदीने से 6 महीने के मसाफत के बाद। तो उस वक्त तक हमारे यहाँ के चौथे इमाम का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था। 25 साल का जवान बाल के सफेद होने का तसव्वुर नहीं था। लेकिन न जाने कैसे जुल्म हुए कि जिंदान पहुंचते पहुंचते ऋषि मुबारक सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। हाँ अजीजों, एक जुमला है इमाम का हर आगे पहुंचा है। बच्चा बच्चा कौन का जानता है? सब जानते उस जुमले को। जुमला क्या है कि जब चौथे इमाम से मदीने में वापसी पर किसी ने सवाल किया था कि सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ है, उन्होंने क्या फरमाया था? अशाम अशाम अशाम, सबसे ज्यादा जुल्म शाम को। आप जरा करबला के तारीख में गौर कीजिए, 62 मकातिल है, सबने करबला की तारीफ की। करबला में कौन सा ऐसा जुल्म था जो नहीं हुआ? अल्लाह अकबर। 6 महीने से लेकर 82 साल तक सबने अपनी शहादत पेश की। 82 साल के जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जो बचपन के दोस्त, हुसैन के बचपन के दोस्त, 25 साल का फासला हुआ, उन्होंने भी जंग की। और उन दुश्मनों ने, दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल ने औलाद रसूल से ऐसे अपने बुग़्ज़ और हसद का इजहार किया कि 6 महीने के बच्चे को अल्लाह अकबर 3 भाग के 6 महीने का बच्चा जो भी बोलना भी नहीं आता। आपने जुमला सुना होगा, वयतलज़्ज़ा कैफियत होती है। अल्लाह अल्लाह। देखिए माई जो मछली होती है तो बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। आप उसको पानी से निकाल दीजिए तो कुछ देर तक जिंदा रहेगी, फिर वो मर जाएगी। लेकिन उससे पहले 3 कैफियतें आएंगी उसके ऊपर, 3 कैफियतें आएंगी। जैसे आप पानी से मछली को निकालिएगा तो पहले वो मछली के ऊपर, और जब उसकी ताकत और घटेगी कुछ देर के बाद ऐसे ऐसे करते हैं। अब मछली की ताकत नहीं, 2 कैफियत होगी। तीसरी कैफियत आखिर में जब उसकी पूरी जान निकल रही होगी तो खाली को मुंह चला दो। उस मुंह चलाने की कैफियत को यतलज़्ज़ा कहते हैं। आप समझ गए क्या कहते? अल्लाह अकबर। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, यतलज़्ज़ा याद रखिए। जब भी आप इसको सुनेंगे आपका दिल रोएगा। जनाब अली असगर की 3 दिन की प्यास में वो यतलज़्ज़ा की कैफियत हो गई थी। उसके बावजूद इन दरिंदों ने उनके ऊपर रहम नहीं किया, बल्कि 3 भाग का तीर चला, हल्के अली असगर पे लगा। और रिवायत में मिलता है, मख्तले अभी मामला लिखते हैं कि जनाब अली असगर का साथ दाहिने कान से शुरू हुआ था, बाएं कान तक। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय इसके कि हमें सैयद शुहदा का जिक्र हो आपको और शहीदान करबला का। आज़ीज़ों, करबला के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चे परवान चढ़े। करबला के जवानों के सदक़े में आप हज़रात के जो मजलिस में बैठे हैं या मजलिसों में शिरकत करते हैं, उन सब के जवान सलामत रहे, सब परवान चढ़े। आज़ीज़ों, बीवियों के पर्दे बाकी रहे। अज़ीज़ों, बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ। सिर्फ एक रिवायत आपकी खिदमत में, बड़ा वक्त दे लिया, बड़ी माज़रत के साथ। अज़ीज़ों, 11वीं मुहर्रम को सैदानिया के सर से रिदाएं छिन चुकी थी। वो असर आशूरा को छिन थी, आपको मालूम है। फिर ख़याम को जला दिया गया। 11वीं मुहर्रम को सैदानिया को असीर कर दिया गया, उनके हाथों को रस्सियों से बांधा गया। आज़ीज़ों, 11वीं की सुबह ये
चलता हुआ काफिला तेजी के साथ चलते हुए कूफे का राह को अख्तियार किया। जल्द कूफे पहुंचना चाह रहे थे। ये जल्दी किस बात की थी? जिसने जो जुल्म किया था उसके बस में वो इनाम पाना चाह रहा था। अजीजों सैलानियां असीर हो गई। एक काफिला तेजी से ले जाया जाने लगा। इतनी तेजी से चल रहे थे कि दूसरों बच्चों का भी कोई ख्याल न किया। न जाने कितने बच्चे रास्ते में गिरे और उसके बाद पामाल हो गए। अजीजों एक मर्तबा एक जाकिर ने असीरी के वाक़यात पढ़े। उसमें किसी ने सवाल किया कि शहजादी को जो असीर किया गया था उसका तरीका क्या था? तो एक मर्तबा उन्होंने बताया कि पहले कलाई पे कलाई रखी गई, उसके बाद उनको रस्सी से बांधा गया। आज़ीज़ों एक रस्सी थी और उसके बाद 12 गले थे। अजीजों बाजू बंधे हुए थे और उसके बाद जो बच्चे थे उनके गलों में रस्सियां बांधी गई थी। अजीजों ये काफिला चल रहा था कि एक मर्तबा खोली मलून रुक जाता है। जब रुका सबने उसकी तरफ देखा, क्या बात है? सब आगे आगे नैसे लिए हुए, नैसों के ऊपर सरहाए शहीदाने करबला लिए हुए थे। खोली जो नैसा लिया था और उसके ऊपर सरे अब्दत हुसैन था। सरे अब्दत हुसैन था। एक मर्तबा जब खोली रुका उसने दूसरों से रुकने के लिए कहा, वजह पूछी, कहा देखो इस सर हमसे कुछ कह रहा है, हुसैन कुछ कह रहे हैं। अब जैसे ही सुना कहा कि हमारे काफिले से मेरी बच्ची बिछड़ गई है, मेरी बच्ची बिछड़ गई है, मैं उसके बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। एक मर्तबा ये खबर हमारे यहाँ के चौथे इमाम को हुई। उन्होंने जाके बूबी जान से बताया, ए बूबी जान सकीना रह गई। अरे इतना सुनना था, जाने वाली बूबी ने अपने को पुश्ते नाका से गिरा दिया। सकीना को ढूंढने के लिए निकली, मशरिक की तरफ रुख किया, आवाज थी सकीना, कोई जवाब ना आया। मगरिब की तरफ रुख किया, आवाज है सकीना, कोई जवाब ना आया। शिमाल की तरफ रुख किया, कहे सकीना तुम कहाँ हो, कोई जवाब ना आया। जुनूब की तरफ आवाज थी, ए सकीना कहाँ हो। जब जवाब ना आया तो अली की बेटी ने अरे करबला का रुख किया, तराई का रुख किया, ए अब्बास सकीना नहीं मिलती, सकीना कहाँ है? ढूंढती हुई आगे बढ़ी। कुछ देर के बाद एक खजूला नजर आया, उसकी तरफ आगे बढ़ी। ना तो देखा तो क्या देखा कि दर्द खाक उड़ रही है। उसी के दरमियान एक बुर्का पोश मौसमा बैठी हुई है। शहजादी ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसे देखा वो मौसमा सकीना को अपनी गोद में लेकर सलाम किया, आपका शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का इतना ख्याल किया। और उसके बाद अब तक वो मौसमा नहीं बोली। बीबी ज़ैनब ने सकीना को मांगा, फौरन जनाब ज़ैनब के हवाले किया। ज़ैनब ने सकीना को गले से लगाया और उसके बाद उन मौसमा से कहा, अब अपना नाम भी बता दीजिए। नाम पूछ के क्या करोगी? मैं तो तुम्हारे काबिले के साथ साथ हूँ, मैं तो तुम्हारे काबिले के साथ साथ चलूंगी। जहाँ जाए मामला रहेगा, मैं वहाँ रहूंगी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हो सकता, कोई हादसा नहीं हो सकता। बस इतना बता दो कि तुम हमारा नाम क्यों पूछ रही हो। एक मर्तबा एक बेटी ने कहा, नमाज़ी शब में एक नाम को इजाफा करना चाहती हूँ। मैं नमाज़ी शब में आपके लिए दुआ करूंगी। जिस तरह से सैयदा का घर एक
अल्लाह ने मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौरीक तिलावत फरमाया और रोम शम्सुल आतिन और 76 गाड़ी में से